आम मैंने माथ्यू 13 अध्याय को आम आसीचु 13 अध्याय 24 पदरु पढ़िबा एटी माथ्यू 13 अध्याय रे 7टा दृष्टांत अछि 24 पदरु 30 पद जाए गोटे दृष्टांत रही 2 नंबर दृष्टांत सेटा हमें देखिबा हमें जीसस सेमानकु आ गोटिए दृष्टांत दे कहिले दृष्टांत देकिना कहले उदाहरण करिकिना कहले गोटे कहानी भाव रे से कहले स्वर्ग राज्य आपना क्षतरे भल बिहन बुणिथिबा जण व्यक्तिଙ୍କ सदृश नहीं स्वर्ग राज्य की बिहन बुणुची समस्ते कहबा भल बिहन पाखरे बसिथिबा लोक भल बिहन की खराब बिहन आमे समस्ते की बिहन भल बिहन खराब बिहन माने केमति थिबो खराब बिहन माने बहुत डेंजरियस गोटे गड़ चर्च रे थिबो आ गोटे गड़ जगत रे थिबो एटा जाको डेंजरियस बिहन गुड़िक आमे भल बिहन गुड़िक आमको ठीक जमी रे भल बिहन गुड़िक आमको बुड़ा जाए से आज आमे भल भाव रे आमे बढ़ुचु आमे से स्वर्ग राज्य केमिति भल बिहन बुणुथिबा जने व्यक्ति सदृश्य से व्यक्ति किए आमर बालक आमर बालक माने केंदी बिहन बुणबे भलटा ना खराबटा बुणबे भलटा आज भल बिहन बुणा होइतिबारु आज आमे भलरे अछु आमे नले आमे मध्य टेढ़ा पेड़ा थांतु आमे कारण आज काली जो प्रकार बिहन गुड़िक बुणा जाउची जो बिहन गुड़िक लोक माने खाउचंती से माने मजे प्रचार करूचंती जे फिल्म देखी मिसा बहुत विषय शिखी हेबो जने लोक इंग्लिश सिखबा में फिल्म देखला इंग्लिश शिखी हेबो फिल्म देखले माने से इंग्लिश न सीखी बाकी सब सीखी जाए इंग्लिश सीखना नहीं कजन अछदी इंग्लिश फिल्म देखले इंग्लिश सीखी हेबो बुझा मुई कहे इंग्लिश सिखबा पे इंग्लिश फिल्म देखबा दरकार नहीं टिके पकाई देला बोले तो इंग्लिश बाहर हो के नहीं देसी मद पकाई की राविसा you know who is I am बदलते वारे पकाइला बोले इंग्लिश जागा स्टार्ट हेबो मुई भाबुली बेले बेले इंग्लिश तो जानबार दिने पी किना ट्रांसलेशन कर देखबा हमें केमती हम ट्रांसलेशन करियम पीले भयंकर हिंदी रे से जने जाय कहूची से हिंदी हमर मुख्यमंत्री हिंदी तो बहुत भलो हिंदी को से जाऊची तार मुंडे छुट्टी नहीं से पड़ेला कहूची सर हमारा बहुत बड़ा मुंड है मगर बाल नहीं है हिंदी देखो बहुत बड़ा मुंड है मगर बाल नहीं है मुंड में बाल उगने के लिए कुछ दो नाम भयंकर हिंदी जाए कोई दे लोक माने भयंकर आउरी आमर कोरापुटर देशिया लोक मान को हिंदी भलो थिबो ए जो कटकी बरहमपुरिया रे हिंदी मान को ये पेट बोथाउ जो सेमान को हिंदी गुडी को सुनी सेमती भल बिहन बुणुचंती है बहुत गुरुत्वपूर्ण आउरी बहुत शिखवा विषय जानवा विषय रही कौन है भल बिहन बुणी देले ता पछे कौन होची मात्र लोके निद्रा जाउतिबा समय रे तांको शत्रु आसी सही गहम मध्यरे बाळुंगा बुणी देई चाली गला के बुणला बाळुंगा शत्रु जने शत्रु केते बेले शत्रु आइबो जदी सिक्योरिटी गार्ड सोई देथिबो नहीं जगवा लोक मंडली रे जगवा लोक के जगुचंदी मंडली को पालक से बापड़ा जदी सोई देथिबो के आइबो मियाऊ से पळा आसबो आउरी भितरे कौन करबो बाळुंगा बुणी दबो सेति पई आमे हमर पुलपिट जाकरे बाहर लोक मान को जाको हमें जानी नाउ सेंती लोक मान को आइले मध्य आमे सुजोग दउ बाळुंगा बेले बेले बुणी देइकिना पळै जिबे बहुत डेंजरस से बाळुंगा माने किए जो बाळुंगा गुडी को मंडली भितरे गुणा आइकिना अछंती हमर मंडली बाळुंगा नाहंती बहुत मंडली देखिए बाळुंगा माने जो बाळुंगा माने किए मंडली भितरे थिबा बाळुंगा नहीं कि मुदंगा बाळुंगा रे दंगा बाळुंगा गीत उडोछि नहीं सेमिति बाळुंगा जाको मंडली भितरे माने भक्ति इकना थिबे ए माने बहुत डेंजरियस सिधे पास्टर को सहीबार नहीं
ନେତା ମାନେ ଶୋଇବାର ନାହିଁ, ରାତି ଦିନ ଜଗିକିନା ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରହରୀ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି। ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ବଢିଆରେ ବଢି ଆସୁଥିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଢି ଆସୁଥିବେ, ବାଳୁଙ୍ଗା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଇ ଭଲଟା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକିନା ପଳେଇ ଯିବେ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆସି ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ କହୁଥିଲା, ଜୟପୁରର ଏସି ହଲରେ ସିନେମା ଟିକଟ କାଟିଛି, ତୋର ପାଇଁ ମିଶା ଆଇବୁ କି ତୁଇ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲା। ଦେଖ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକିନା ମିଶା ଚର୍ଚ୍ଚ କୁ ଆସି ହେବ। କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ, ଆରେ ଷ୍ଟୋରି ଆସି କାହାକୁ କହିବେ ଜାଣିଛ ତ? ପାଷ୍ଟର କୁ। ଆଜ୍ଞା କି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖବା କଥା ସେଟା। ମତେ ଦିନେ ଜଣେ ଦେଖି ଆସି କହୁଛି, ତାରେ ଜମିନ पे ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ନାଇଁ କି, ଆମିର ଖାନଙ୍କର, କି ଭୟଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖି ଭଁ ଭଁ କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି, ବିଲକୁଲ କାନ୍ଦ ଲାଗୁ ନାହିଁ। କି କଣଟା କାନ୍ଦବାଟା ଅଛି ସେଠି? କିଛି ନାହିଁ, ବେକାର ବେକାର ଦେଖ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ। ବାଳୁଙ୍ଗା ମାନେ କିଏ ସବୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ବାଳୁଙ୍ଗା କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଶତ୍ରୁ କେତେବେଳେ ବୁଡିବ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଶୋଇ ପଡିଥିବେ। ସରି, ପାଳକ ଶୋଇ ପଡିଲା ବେଳେ ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଆସି ସେ ବୁଣିକିନା ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ବାହାରି ଫଳ ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ବାଳୁଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ପତ୍ର ବାହାରିଲା ବେଳେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା କି? ନାଇଁ। କେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା? ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଫଳବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସବୁ ଯାକ ସମାନ ଦେଖା ଯାଉଥିବେ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଫଳ ବାହାରିଲେ, ବାଳୁଙ୍ଗାର ଭଲ ଫଳ ବାହାରିବ କି ଖରାପ ଫଳ ବାହାରିବ? ଖରାପ ଫଳ ବାହାରିବ। ସେ ଖରାପ ଫଳ ଗୁଡିକ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପତ୍ର ଥିଲା ବେଳେ ସବୁ ସମାନ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଫଳ ଫଳବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଫଳ ଦେଖିକିନା କଣ ଚିହ୍ନି ହବ? ସତ କଥା କୁହ, ପତ୍ର ଦେଖି ଚିହ୍ନି ହବ କି ନାହିଁ? ଏଟା ଜାମ ଗଛ, ଜାମ ଗଛରେ କି ପତ୍ର? ଜାମ ପତ୍ର। ଆम ଗଛରେ, ପଣସ ଗଛରେ ପତ୍ର ଦେଖି ଗଛ ଚିହ୍ନି ହବ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଫଳ ଦେଖି ଗଛ ଚିହ୍ନିବ? କେମିତି କହିଲେ? ଜାଣି ହବନି। ପତ୍ର ଦେଖିଲେ ମିଶା ଜାଣି ହବନି। ସେଠି ଗଛର ନା କି ନା? ବାଳୁଙ୍ଗା। ବଢିଆ କହିଲେ, ବଢିଆ, ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ ହେଲା। ମୋର କହିବାଟା କଣ, ଦେଖ ସବୁ ଗଛର ଫଳ ଫଳବ ନାଇକି, ଫଳବ, ମାତ୍ର କଣ୍ଟା ଗଛର ଫଳ ଖାଇ ହେବ କି? ଭଲ ଫଳ କି ମନ୍ଦ ଫଳ ସେତେବେଳେ ଜାଣି ହେବ। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଥିବେ, ଉପବାସ କରୁଥିବେ, ସବୁ ଯାକ କଣ ଏଇଟା? ପତ୍ର। ଫଳ ମାନେ କଣଟା ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମକୁ। ଫଳ ଦ୍ଵାରା ଜଣା ପଡିବ ଏ ଗଛ ଭଲ ଫଳ କି ମନ୍ଦ ଫଳ, ସେଇଟା ଜଣା ପଡିଯିବ। ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିବ, ଗୋଟେ ଗଛ ମିଠା ଫଳ ଦଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟା ଫଳ ଦଉଥିବ। କୁହ, କାଟବାର ଅଛି, କୋଉଟା କାଟବ? ଆମ୍ବ ତ ଦେଉଛି, କାହାକୁ ଦରକାର ସେ ଖଟା ଆମ୍ବ, ଆଉ ମିଠା ଆମ୍ବ ଦରକାର। ସେମିତିକା ଖାଲି ଗଛ ହେଇଗଲେ ହେଲା ନାହିଁ, ଫଳ ଫଳିଗଲେ ହେବା ନାହିଁ, ଆଉ ମିଠା ଫଳ ଦରକାର ଅଛି, ଆମକୁ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଦରକାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଦିନେ ଗଲେ, କୋଉ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ? ଏ ଗଛ ଚିନି ହଉନାହିଁ ବୋଲେ ନା କି କହିଲେ? ଚିନି ହଉଥିଲା ତ? କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଫଳ ଖୋଜି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗଛ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଲଗଉଛୁ? ଆମେ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ଲଗଉଛୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କିଏ? ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ। ଆମେ କେମିତି ଗଛ? ଆମେ କଣ୍ଟା ଫଳ ଫଳୁଥିବା ଗଛ କି ଆମମାନେ ମିଠା ଫଳ ଫଳୁଥିବା ଗଛ, ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଲେ, ଯାଇକିନା ଜଣେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ପଳେଇଲେ, ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଖାଲି ପତ୍ର ଆକା। ଫଳ ଅଛି କି? ନାଇଁ। ଫଳ ଫଳବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ଫଳ ଯାକ କଣ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମେ ଖାଲି ଗଛ ପରି ହେଇକିନା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଏମିତି ଫଳ ଆମେ ଧରୁଥିବା ଅଛି, ଯୋଉ ଫଳ ଖାଇ ଲୋକମାନେ ତୃପ୍ତ ହଉଥିବେ।
ଗଛ କାର ପାଇଁ ଫଳ ଫଳିବ? ନିଜ ପାଇଁ କି ଲୋକର ପାଇଁ? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବେ, ଫଳ ଖାଇକିନା ଯାଉଥିବେ ସେଠି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପତ୍ର ବାହାରିଲା ବେଳେ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମାନ। ବସିଛୁ ଆମେ, ଏବେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ମନେକର କୋଉ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଚା ଦଉଥିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଚା ଦେଲା, ଗରମ ଚା ହାତରେ ଢାଳି ହେଇଯିବ। ସେ ସ୍ୱାମୀ କଣ କରିବେ? ଚର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି କହିବେନି, ଏତେ ନମ୍ର ଭଦ୍ର। ଘରେ ଯଦି ଚା ଦେଲା ବେଳେ ଢାଳି ହେଇଗଲେ, ହଁ, ଘରେ ଦେଲାବେଳେ ଚା ଢାଳି ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଫଳ ଜଣା ପଡବ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତ ସବୁ ଭଦ୍ର ଆକା, ଗୋଟେ ଗାଲେ ଚାପଡା ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇବି ଆଜ୍ଞା, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମୁଥ ମାରିବି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ତ ସମସ୍ତେ ଧଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଦେଇ ପୁରା ଭଲ ଥିବେ। କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଗାଳି କରିବେନି। କିଏ ଗାଳି କରିବାକୁ ଯିବ? ନାଇଁ ବାପା ଏଠିକି କାହିଁକି? ମାତ୍ର ଘରେ, ଏଠି ଆମର ଯଦି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା ବେଳେ ଲୁଣ ଲାଗି ନଥିବ କହିଲେ କିଏ କିଛି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଲୁଣ ଟିକେ ଦେବ, ଲୁଣ ଧଳା ଧଳା ଲୁଣ ଦେଲେ ଓହୋ ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ବୋଲି ପକେଇଦେବେ। ଘରେ ହେଲେ ହଁ ହେଲୋ ବାପାର ଘର ଲୁଣ ପକାଉଛୁ, ଜଣା ନାଇଁ ତତେ? ମୁଇଁ ଆଣୁଛି ପରା। ହଁ, ଯଦି ଚିନି ଦେଲା ମିଠା, ଚା ଦେଲା ମିଠା ହେଇଯାଇଥିବ, ଘରେ କଣ କହିବେ? ମରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଲୋ ମତେ, ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବି ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବିବାକୁ ତୁଇ ବୋଲିକିନା ଉଡା ଯେ ଉଡା ତିନି ବଣ୍ଡା। ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି ମିଠାଟା ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ ଭାଇ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ବିପଦ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତ ସବୁ ବଢିଆ ଭଦ୍ର ହେଇକା ଥିବେ, ସେଇଟା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ପତ୍ର ନାଇଁ, ଫଳ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ଚିହ୍ନା ଯିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଫଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡୁଛି। ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆରେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ, କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଓ ବାଗରା ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ, ଉପାସନା ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିକିନା ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ। ସେଟା କଣ? ତା ପଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିକିନା ଆଇଲା ବେଳେ, ଫଳ ହେଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୋଟେକୁ ଦେଖିଲୁ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ପଚକାନି ବସେଇକିନା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ହେଲା ଏଇଟା? ଫଳ ଏଇଟା ଫଳ, ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମେ? ବୁଝିପାରୁଛି। ଏଇଟା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ଏଇଟା ଆରେ ଆଗରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତା ପଛରେ ନିନ୍ଦା କାହାକୁ ଆସୁଛି? ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନିନ୍ଦା ଆସୁଛି। ତୁମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୋଟେ ସେ ଜାଗାରେ ଧୂଆଁ ଛାଡୁଥିଲା, ଧୂଆଁ ଛାଡୁଥିଲା। କୋଉଠୁ ଧୂଆଁ ଛାଡୁଥିଲା? ନାଇଁ, ପୁରା ତା ଚିମ୍ନି ଥିଲା, ଚିମ୍ନି ମାନେ ବୋଲେ କେମିତି ବୁଝନ୍ତୁ? ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ, ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଢିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାର ରୂପ ରଙ୍ଗ, ତାର ଷ୍ଟାଇଲ ଗୁଡିକକୁ ବାହାରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। କୋଉଠି କିଏ ବିୟର ଭାଟିରେ ଦେଖାଯିବ, କୋଉଠି କିଏ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ, କାହାର ଗାଡି ପଛରେ ବସି କିଏ ବୁଲୁଥିବ। ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିକିନା କହିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ସେତେବେଳେ 27 ପଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦାସମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଶାନ୍ତେ। ଶାନ୍ତେ କିଏ? ଶାନ୍ତେ ମାନେ ମାଲିକ। ଶାନ୍ତେ ଆପଣ କଣ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଭଲ ବିହନ ବୁଣି ନଥିଲେ? କେମିତି ତୁମେ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତୁମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ, ତୁମ ଚର୍ଚ୍ଚ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ସ ବନଉଛନ୍ତି, ରାଇଟ ଟାଇମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣକୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ। କାହାକୁ ଦେଖିଲୁ? ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ। ଜୟପୁରର ଏସି ସିନେମା ହଲକୁ ସେ ବାହାରୁଥିଲା, ଆଉ ମତେ ମିଶା ଦେଖି ପ୍ରେସ କଲା ଆଜ୍ଞା ସେ। ବୋଲେ କୁଆଡେ ଏଇଟା? ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବୁଥିଲୁ, ଦୁନିଆ ସାରା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଶାନ୍ତେ, ତୁମର ଠାରେ ଏମିତି ବାଳୁଙ୍ଗା ମାନେ କୋଉଠୁ ଆଇଲେ? ତୁମେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ? ତୁମେ କେମିତି ପାଷ୍ଟର? ତୁମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି?
এটা ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଶାନ୍ତେ ବୁଣିଛି ନା ଶତ୍ରୁ ବୁଣିଛି? ଶତ୍ରୁ ଆସି ବୁଣିଛି, ବୁଣି ଦେଇକିନା ସେ ଖସରି ଗଲା ପରେ ହେଇକିନା ଅଛି। এইটা ଦୁଇରେ ଯାକ ବଢୁଛି, ଆଉ ବଢିଲା ଭିତରେ ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା। କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେବେ ଉଦଲିଆ ଯାଅ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି? ପଳେଇ ଯାଅ ଆମ ଡାବୁ ବଞ୍ଚିବ। ଦିନେ ଗୋଟେ ସେ ଭାଇ ତାର ଭଉଣୀକୁ ଯାଉ କହୁଛି, ହଇଲ ତୁ ପୁଣି କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତୁ ଉଦଲିଆ ପଳେଇ ଯାଲ ବୋଲି କହୁଛି। ସେ କି ପାଇଁ? ନାଇଁ ବାବା ତତେ ବାହାଘରରେ କାର ଦେବି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ତ ସୁନା ଗହଣା ଦେବି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଜମି ଦେବି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ତୁଇ ସବୁ ନେଇକିନା ପଳେଇଲେ ମୁଇଁ କିଛିଟା କରିବି, ତୁଇ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଯା ବୋଲି ତାକୁ ସେ ଶିଖାଉଛି। ସେ ବୁଝ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ ଶିଖାଉନ, ଆମେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଶିଖାଉଛୁ ଲାଇନ ମାରାମାରି ଟିକେ ହୁଅ ବୋଲିକିନା। କିଏ ଶିଖାଉଛି ଏଇଟା? କିଏ ବୁଣିଛି ବିହନ? ଏଇଟା ଶତ୍ରୁର ବିହନ। ଏଇଟା ଯାକ ଆମେ କେବେ ଏମିତି ଶିଖାଉନୁ। ଆମେ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ପବିତ୍ରତା ଆମେ ଶିଖାଉଛୁ, ଭଲ ବିହନ ବୁଣୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ବିହନ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମାନେ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଇ ବିହନ କୋଉଠୁ ରହିଲା? ବାଳୁଙ୍ଗା ବିହନ ଗୁଡିକ। କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରି ଯାଇଥିଲୁ, ମଟନ ଭୋଜି କରିଥିଲେ। ଛୁଆକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି 1000 ଲୋକକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆକା ଗୋଟେ ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏଡେ ବଡ ଭୋଜି କରିକିନା ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଦେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୋଜି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କି? ଆମେ ଏତେ ହୀନସ୍ତିଆ ଆମେ। ସେମାନେ ମଟନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ବଏଲର ତ କରିପାରିବୁ ନା। ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ଉଦର ଛୋଟ କହୁଛୁ? ଆମେ କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଏତେ ଏକା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନାହିଁ ଆମକୁ। ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଯାକ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଏଇଟା ଏ ଶିକ୍ଷା କୋଉଠୁ କିଏ ଦଉଛି? ଏଇଟା ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ଯିବେ ଉଦଲିଆ, ହୁଡା କିଏ ଶୁଣବ? ଦିନ ରାତି ଆଣ୍ଠୁ ଜିରେଇକିନା ଆମେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବୁ, ଏମାନେ ଉଧରି ଉଧରି ପଳେଇଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ଆମେ ଶୁଣୁଥିବୁ। କେବେ ଆମେ ସେମିତି କଲୁ? ଆମେ ଏଟା ଶତ୍ରୁର କାମରେ ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ସେ ପାଷ୍ଟର ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥିବେ, ଏଇଟାକୁ ଶତ୍ରୁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ବାଳୁଙ୍ଗା, ଏବେ ଆମେ ଧାନ ବୁଣୁଛୁ କି ନାଇଁ? ଧାନ ଆଗା ବୁଣୁଛୁ, ବୁଣିଲା ଭିତରେ ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଧାନ ବାହାରୁଛି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି? କିଏ ବୁଣିଥିଲା? ଏ ଲୋକ ବୁଣିଥିଲା କି? ସେଟା ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ସେଟା ରହିବ। ମାନେ ଆମର ଜମି ଏଇଟା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ଉତ୍ତମଟା ବୁଣିବାଟା। ଉତ୍ତମଟା ଆମେ ବୁଣୁଛୁ। ଆମେ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଆସିଲା ଲୋକ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଚାହାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଆପଣ କଣ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଭଲ ବିହନ ବୁଣି ନଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ତା ପଛେ ତେବେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡାକ କେଉଁଠାରୁ ହେଲା? କୋଉଠୁ ହେଲା? ଏଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବ, ମାତ୍ର ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଏହା କରିଅଛି। ସେ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଏ କରିଛି ଏଇଟା? ମିତ୍ର କି ଶତ୍ରୁ? ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନବାର ଅଛି। ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଦୁଷୁଥିବେ, ମିତ୍ର ପରି ଏକା ଦୁଷୁଥିବେ। ପିଠିରେ ଏମିତି ହାତ ମାରିଦେବେ, ଚମଡ଼ା ଛାଡିଯିବ। ସେଟା ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ସେଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଶତ୍ରୁ ମାନେ କିଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଟା କିଏ ବୁଣିଛି? ଏଇଟା ଶତ୍ରୁ ବୁଣିଛି। ହେଲେ ଉପାଡିଲ ନାଇଁ କାହିଁକି? ନାଇଁ ସେ ଉପାଡୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦାସମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସେଗୁଡାକୁ ଉପାଡି ଏକାଠି କରୁ, ଏହା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଧରି ଝିକି ଝିକି ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ କି? ବୋଲା ନାଇଁ 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 ସେମିତି କର ନାହିଁ, ସେଟା କରବାର ନାହିଁ। ସେଟା ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଧାନ ଝିକୁଛୁ ବୋଲି, ଘାସ ଝିକୁଛୁ ବୋଲି ଧାନକୁ ମିଆ ଝିକି ଦେଇ ହେବ। ଏଇଟା ସେମିତି ଷ୍ଟୋରି ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ କଣ କରିଦିଏ? ଲେଖା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ। ତା ପଛେ କାଳେ ତୁମେ ମାନେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଏକାଠି କରୁ କରୁ ସେଗୁଡାକ ସାଙ୍ଗରେ ଗହମ ଉପାଡି ପକାଇବ। ସେ ହଁ ବୋଲିଲେ କି ନାଇଁ ବୋଲିଲେ? ନାଇଁ ବୋଲିଲେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ କଣ ବଢୁଛି? ଗହମ ମିଶା ବଢୁଛି, ବାଳୁଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ
ସାର ପକଉଛନ୍ତି, ସେ ସାରଟା ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ଗହମ ଯାଉଛି କି ବାଳୁଙ୍ଗା କେମିତି ଯାଉଛି? ଦେଖ, ବାଳୁଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ସାର ଖାଉଛି, ଏ ଗହମ ମିଶା ସାର ଖାଉଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ସେ ଭାବୁଛି କଣ, ଏ ପାଟ ଢୋକୁଆଟା ମୋକେ ଜାଣି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ମତେ ମିଶା ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାକୁ ଯେମିତି ଯତ୍ନ କରୁଛି ମତେ ମିଶା ସେମିତି ଯତ୍ନ। ଉଲ୍ଲୁ ପାଷ୍ଟର ମୋ ଜାଣି ନାହିଁ ତ କିଛି, ମୁଇଁ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଲେ ଚଳବ, ମୁଇଁ ତ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ହେଲା ପରି ସେ ଯେମିତି ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଏ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ? ଜାଣିଛି। ଏଇଟା କେମିତିଟା? ଏଇଟା ବାଳୁଙ୍ଗାଟା। ଏଇଟା ତାକୁ ପାଣି ପକେଇଲେ ଆକୁ ମିଶା ପାଣି ପକଉଛି, ତାକୁ ସେ କୀଟନାଶକ ଦେଲେ ଆକୁ ମିଶା କୀଟନାଶକ ଦଉଛି। ଏ ଗହମ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି, ବାଳୁଙ୍ଗା କଣ ପାଉଛି? ସେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଇଏ ମିଶା ଘର ତିଆରି କଲା, ସେ ମିଶା ଘର ତିଆରି କଲା। ଆକୁ ମିଶା ଲଟରୀ ଫୁଟିଲା, ତାକୁ ବି ଲଟରୀ ଫୁଟିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲା। ଦେଖିଲା ଦି ଜଣ ଯାକ ସମାନ ଦି ଜଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେଇଟା ଦେଖିକିନା ବାଳୁଙ୍ଗା ଭାବୁଛି, ଯେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ, ଲୁଚି ଲୁଚି କିନା ପାପ କରୁଥିଲେ, ଲୁଚି ଲୁଚି ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମିଶା ପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ମିଶା ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତକୁ ମିଶା ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ବୋଲି ଏ ଭାବୁଛି। ଜାଣି ନାହିଁ ଦିନେ କାଟବେ, ସେଟା ଜଣା ନାହିଁ। ସେଟା ମାତ୍ର ଆମକୁ ଜଣା, ଦିନେ ଆମକୁ କାଟବେ। କାଟିଲା ପରେ କଣ କରାଯିବ? ଦେଖ, ଶସ୍ୟ ନ କାଟିବା ଯାଏଁ, ଶସ୍ୟ ନ କାଟିବା ଯାଏଁ ଦୁହିଁକି ଏକାଠି ବଢିବାକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ଏବେ ଦେଖୁଛି ମଧୁଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୁଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ମାରିଛି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛି। ଆଖା ଆତ୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟ ମତେ ମିଶା ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ମୁଁ ମିଶା ଘର ତିଆରି କଲି ବୋଲି ସେ ମିଶା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ସମାନ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଜାଣିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ନାହିଁ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଯାକ ଅଛି ବୋଲେ ସେ ବଦଳିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ସମାନ ମିଳୁଛି, ଏକାଠି ଏମାନେ ବଢୁଛନ୍ତି। ବଢୁଛନ୍ତି ନା ବୁଡୁଛନ୍ତି? ବଢୁଛନ୍ତି। ଯେ ବଢବାଟା ଦେଖିକିନା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତେ ଏତେ ମାଲିସରା କେମିତି କରି ମୁଁ କିଣିଦେଲି, ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଡି କେମିତି କରି କିଣିକିନା ଦେଲି। ମତେ ମିଶା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଣ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ନା, ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ପକଉଛି। କି ଅସୁବିଧା କୁହ? କି ଅସୁବିଧା? ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷରେ ଭାଷା ଟିକେ କହି ମୋ ମାଇଜିକୁ ମାରୁଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସେମିତି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ ଏମିତି ଉଠାଇଲା ବେଳେ ସେ ହାତ ଏମିତି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି କହିକିନା ମୁଇଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଭୋଟ ଦେବି ଏମିତି ବୋଲିଲା ବେଳେ କି ହେଲା ଭାଇ, ହାତ ଟିକେ ମିଶା ନାହିଁ, କି ହେଲା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଟିକେ ଚା ଟିକେ ଦବ ନାଇଁ, ହେଇପାରୁନାହିଁ, କି ହେଲା କୁହ? ନାଇଁ, ମୋର ଭଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ ଯିବା ଯିବା ବୋଲି ସବୁବେଳେ କହୁଥିବ ତ ରିସା ହେଇକିନା ଏମିତି ଉଠାଇଥିଲି, ଏମିତି ରହିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଉଠିବ ଏ ହାତ ନାଇଁ, ହଇମ ତୁମେ ଏକା ଠିକ ଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ ବୋଲି ସେ କହିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଏମିତି ରହୁନାହିଁ, ଏମିତି ରହୁନାହିଁ ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। କେବେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ରହିଲେ ମିଶା ଗୋଡ ବାକି ଅଛି ବୋଲେ ଗୋଡର କାମ ଚଲେଇବେ ସେମାନେ। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ହେଲେ ମିଶା ହାତ ଉଠେଇବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷା କରିକିନା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳି କରିବ ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୋର ବାପା ଅମୁକ, ତୋର ମା ଅମୁକ ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ହୁଡାହୁଡି କେବେ ହେବ ନାହିଁ। এইটা ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ନାହିଁ, ଆମେ ହଉଛୁ ପ୍ରକୃତ ଗହମ ଯାକ। ଆମକୁ ଏଇ ହୀନସ୍ତା କଥା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏତେ ବାଗରା ଚର୍ଚ୍ଚ, ଆମେ ଏତେ ଇଏ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଛୁ, ଆମେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ତୁନି ରହିବାର ଅଛି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ତୁନି ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଟୋକି ଆଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବ ନାହିଁ ହେଲା।
जदि मनकर कुआकुई होउतिबो ता पछे जदि कबाट ठक ठक मारी पिला टके चिमरा एबे टिके ब्रेक नहीं थिबा हला हाँ पिला टके गला परे आउ तोरे आरंभ करबा ताप जे गला हाँ म को कुटी दिलु कुटी दिलु ओई नहीं कुटी दिलु आमे ओके एमिति जदि मने करो जो माँ बापा माने पुओ झियो आगे जदि से माने गंडगोल लागुछंती पुओ झियो माँ बापा को सम्मान आखा देबे नहीं केबे सम्मान देबे नहीं जो स्वामी निजर स्त्री को हाथ उठाउची गाड़ी करूची तांकर पुओ झियो माने केबे हेले मध्य बापा को सम्मान देबे नहीं और जो स्त्री टिके को मर्च बाण परी चिड़चिड़ 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 होतिबो से स्त्री लोक को मध्य केबे हेले मध्य सम्मान देबे नहीं एटा मन रखंतो एटा आमर चर्च रो ए सब शिक्षा गुडी को माने भला भाबे जानि बार अछि हमें एकाठी बढुचंती जणे पास्टर पास्टरी गंडगोल लाग गले संवाद दिन भयंकर गंडगोल लागी गला परे गंडगोल लागले कोन हेबो जानिचन तो गंडगोल लागू लागू किचन रूम बंद हो जाए स्त्री कह मुझे रांधि नाई से पास्टर गले ये न रांधले कि सला मत रांधि जना ना कि रांधि देले डाली फाली जेती को रांधि देले खाई देले बड़ा भात रे पानी पकाई पड़े पछे ये देखले कौन कले सी गले सेमती पूरा गंडगोल शनिवार दिन चली रविवार दिन प्रचार करवार पास्टर को जेमती स्त्री को मिसवार प्रार्थना करुची प्रभु मो स्त्री को बुद्धि दियो से आसी मते सॉरी बोली कहू बोली ना बुझ आमे तो नहीं एबे तो पुष्पा कभी झुकता नहीं बोलोड़ा खाली पुष्पा का चली थी आज चौथ से बहुत पुष्पा मैंने बोलती यही बोलते चली थी ये तो झुको नहीं है ये देखो प्रभु तुम्हारा मोर स्त्री को टिके नम्र हेबा को प्रभु काली प्रचार करबार अछि ताको आईडिया आइला प्रचार करबा जीबी सिना मोर स्त्री फिर बसितिबो ताहाडे न देख यार देख प्रचार कर से भाबुछि से नाही नाही सेंती कले भलो नाही मते प्रचार तो करबार अछि बोली केना से प्रार्थना करूछि प्रार्थना कला बेले प्रभु कहले तोर स्त्री क्षमा मागबे नहीं तुई क्षमा मागे और कहले किंतु प्रभु देवर काम करबा माटी को पानी रे पकेबा और हाड़ को पानी रे पकेबा कूटा आगे मेल्ट हेबो प्रभु माटी आका मेल्ट हेबो तुई माटी रे तैयारी तो स्त्री हाड़ रे तैयारी तुई आका मेल्ट क्षमा मागे बोला से बापड़ा जाई सॉरी मो सॉरी स्त्री माने केबे क्षमा मागवा कहबे नै काहे की काहे रे तैयारी हाड़ हाड़ खाइता लाड़ बइबो मात्र सेति भाई जहा भी ही गले स्वामी माने का जाई के ना नम्र हे के ना क्षमा मागी देबा कथा बुझी पालचंती कि नहीं हां केतरा स्त्री माने हां बोलो बोलो भाई बोलो तो पाखरे बसछ तो ओके प्रभुकर गौरव बालुंगा विषय आमे देखुछु शस्य न काटिबा जाए दुही की एकाठी बढ़िबा को छाड़ी दियो ता पछे आउ शस्य काटिबा समय रे मु कोटाली मानकु कहिबी पढ़िबा पाई आगे बालुंगा एकाठी करी बीड़ा बांध एमानकु सेही समय रे एकाठी करिकिना बीड़ा बंधा जीवो पढ़बा पाई कोन पाई एमानकु नियारे जाळवा पाई एमानकु बंधा जीवो ता पछे किंतु गहम मो अमार रे संग्रह करी रखो आमे गहम जाको कुठी रहइबो आमे अमार रे रहिबो मात्र बालुंगा जाको अग्नि रे पड़िकिना पकई देबे प्रिय माने मु केतरा बालुंगा विषय आपण मान को कहिबे प्रथम बालुंगा टिके देखिबे आपण माने एमिति बालुंगा गुडी को आजि मंडली भितरे समाज भितरे भर्ती किना अछन द्वितीय तिमोथी पुस्तक को बाहर करिबे आपण माने यार 3 अध्याय द्वितीय तिमोथी पुस्तक 3 अध्याय को आसीबे 3 अध्याय रे गोटे बालुंगा को आमे देखिबा आमे 6 पद रु पढिबा आमे द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय रे 6 पद कारण एमानको मध्यरे एपरि लोक अछंती जो माने घरे घरे पसी पापरे भाराक्रांत और विभिन्न कुविलासरे चालित निर्बोध स्त्री मानकु आपणार बशवर्ती करंती एही स्त्री लोक माने सर्वदा शिक्षा करुथिले हे
ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଦାପି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। 8 ପଦଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେପରି ଜନିସ୍ ଓ ଜମ୍ବ୍ରିସ୍ ମଶାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେହିପରି ଏହି ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମନା ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ଯାଇଛି। କହିବା ଜନିସ୍ ଜମ୍ବ୍ରିସ୍ କହିବା ଜନିସ୍ ଜମ୍ବ୍ରିସ୍ ହେଲା। ଜନି ଆଳୁ ନାହିଁ ହେଲା। ଜନିସ୍ ନା ଯାକ ସେମିତି ଆଉ ଏଟା ବାଇବଲର ନା ଯାକ ଏଟା। ଏମାନେ ଜନିସ୍ ଜମ୍ବ୍ରିସ୍ କିଏ? ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଲୋକ ଯାକ। ଏମାନେ କାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ମଶାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମଶା କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଫାରୋର ଦାସ। ଯେତେବେଳେ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମିଶର ଦେଶକୁ ଯାଅ ଆଉ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିନା ଆଣ, ମଶାଙ୍କ ହାତରେ ବାଡି ଥିଲା। ବାଡି ଧରିକିନା ଗଲେ, ଫାରୋ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ମଶା କଣ କରିଦେଲେ? ବାଡି ପକାଇଦେଲେ। ମଶା ବାଡି ପକ ବାଡି କଣ ହେଇଗଲା? ସାପ ହେଇଗଲା। ଓ ଫାରୋ କହିଲେ, ଓ ଏଇଟା କି ଅସୁବିଧା? ଏ ଜନିସ୍ ଜମ୍ବ୍ରିସ୍, ଏ ଜନି ଆଳୁ ବୋଲବାଟା ଏଡସ ଲାଗୁ। ସେମାନେ ଆଇଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବାଡି ମିଶା ଫିଙ୍ଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବାଡି କଣ ହେଲା? ସାପ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଦେଖି ଛାନିଆ। ଆଙ୍କର ବାଡି ବି ସାପ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ବାଡି ବି ସାପ ହଉଛି। ପାଷ୍ଟର ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି, ଜନିସ୍ ଜମ୍ବ୍ରିସ୍ ଦ୍ଵାରା ମିଶା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି। ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଚମତ୍କାର ସେଠି ନମସ୍କାର। ଯୋଉଠି ଚମତ୍କାର ହେବ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବେ। ଆଜି କାହାର ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି? ଚମତ୍କାର କୋ ନମସ୍କାର। ଯୋଉଠି ଚମତ୍କାର ହେବ ସେଠି ଯାଇକି ନମସ୍କାର କରିଦେବେ। ମଶା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଜନିସ୍ ଆହୁରି ଜମ୍ବ୍ରିସ୍। ମଶା କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି? ମଶାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫାରୋର ଅଧୀନରୁ ବାହାର କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଣାନ୍ ଦେଶକୁ ନେବା। ଏମାନଙ୍କର କାମ କଣ? ଏମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖବା। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଯାକ। ସତ୍ୟ ସେବକ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧ କରିବେ। ଆଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଭଲ ନାହିଁ, ଇଏ ଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଯାକ ଜନିସ୍ ଜମ୍ବ୍ରିସ୍, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଯାକ। ଏମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଥିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଭିତରେ ଥିବେ, ସତ୍ୟ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ମିରାକଲ ୱାର୍କର ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ବାହାର କରିକି ନଉଛନ୍ତି ନା ଜଗତ ଭିତରେ ଆଗା ରଖୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଲୋକ ପଛରେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଭିତରେ ଆକା। ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରିବ। କେତେ ଜଣ ପାଷ୍ଟର ମିଶା କହୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ମିଶା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିପାରିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି ରାକ୍ଷୀ, ଏଇ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି ରାକ୍ଷୀ, ତା ତାଳି ମାରୁଥିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବ କି ନାହିଁ? ଏମିତି ହୋଲି ଖେଳି ମିଶା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିଲେ ଚଳବ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ମିଶା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିଲେ ଚଳବ, ରଥ ଝିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିଲେ ହେବ, ଦଶରା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିଲେ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାର ଅଛି ନା। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନିସ୍ ଜମ୍ବ୍ରିସ୍ ଫାରୋ ଠାରୁ ଦରମା ପାଇକିନା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କିଏ? ବାଳୁଙ୍ଗା। କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମନୋନୀତ ସେବକ, ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଗତରୁ ବାହାର କରିବା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ମଦ ପିଇବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯାଅ ଆମେରିକାକୁ ଯିବ, ଆପଣ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କୁ ଯିବ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ। ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ସେଠି। ସେଠି ଆମର ଅନେକ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିନା ମଦ ପିଇକିନା ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଟିକେ ପିଇ ଦେଉଗଲା କା ଥଣ୍ଡା ଯିବ କି? ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଥଣ୍ଡାକୁ ପିଇବାର ଅଛି, ଆମେ ଘରକୁ ଆଇଲା ବେଳେ ଆମ ମାଇ ପିଇ ଦେଇକିନା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦେଇଛି ବୋଲିକିନା
चा जगह चीनी न पकाई लुण पकाई देदेवे पी देकी कि अवस्था का पाठ पढ़ौच जीशु ख्रीस्ट तो बनैले जल को द्राक्षा रस कुह से द्राक्षा रस पीकिना केते जण मातिकिना एमती होते केते लोक माने आमको उल्लू बनाई दब तुम्हें वाक्य देखना जीशु ख्रीस्ट बनैले बोली आमे मदुआ माने पिउचु मु एते बड़ मदुआ सब मद मुझे निजे पीकिना लोक रक्षा भी भला कि अवस्था लोक मान ए जर्निस जमरिस जाक डेंजरियस एमाननकु आमे चिन्हिबार अछि मु आपण मान कोन कहूची एही सब लोक मान को चिन्हबा पड़बो जहा द्वारा कि आमे रक्षा पाई परबा एमाने लोक माननकु ए जो आश्चर्य कर्म देखे कि ना तुमको मिसर रु बाहर जीवा दरकार नहीं आराधना गुडी करो मिसर रे करो प्रार्थना गुडी करो मिसर रे करो मीटिंग गुडी करो मिसर रे करो मसा कोन करछथि मिसर रे करो बोलछथि ना मिसर रु बाहर बोलछथि सेवक मान को चिन्हबा को पड़बो हमको आमर मंडली धीरे धीरे बढ़ुची एही प्रकार अनेक लोक आसबे आमर विश्वासी को तो जने आसी कहतिला आज्ञा एते दूर उपासना चौक की पाई जाउछो आज्ञा तुमर घर को आमे सेवा देबा को आमे आसबु तुमे आमे गोटे गार लोक की नाही आज्ञा मैं मोर तिला बेले तू कुडी जाइथिलु आज्ञा और पचारबा कथा मैं मत बिला बेले कुडी जाइथिलु आज्ञा बुझो एबे जो मौका अछि कि नहीं मौकार गोटे लाइन जदि फली दबो बाकी जो फलबा सहज कि नहीं हां सेति पई एमाने देखले पूरा पाଳ को मछी लाइन फली देछि एबे जा टुचुंगु फलवा गए माने जाई जंती लोक मान को एमिति आज्ञा ए जो आमानकर दामन जोड़ी जाक अछि नेलकर चाकरी करतवा लोक माने तांकर घर घर को पास्टर मान जाउतबे आपण कुआड जीवा दरकार नहीं आज्ञा आमे आपण घर को आइबु सेवा देबु आमे देखो ए माने हरेक माल वाला ओ निसेंती तो वो कौन कोई मुको नहीं तुम्हें मंडली चर्च कौन पे हिची तुम्हें लोक मान गलसया करछ कुआड जीवा दरकार आमे आसबु तुम घर को तुम बड़ गंधिया कर दरकार नहीं आमे पळे आसबु तुम जोड़ी थिले तुम सकाळे कहले आइबो संध्या रे कहले आइबो एटा कोन एटा हां प्रभु को पाई के स्टेप चली परबो नहीं आज मु जो आसुथिले रास्ता छिडु नथिला सब बेले एते शीघ्र रास्ता छिडी जुवा छिडु नथिला कोन पे डरा नहीं आसुथिले सब का नथिला रास्ता मात्र केते खुशी एतिक दूर आसबा कम की कष्ट हिंदी आसुचो हां गाड़ी दे चंदी आराम से बसी कि ना आसुचो एतिक दूर आइबा को जदी लोक कष्ट लागे अचंती लोक मान काहे कि यार सिटी जाउचो बोला परी लोक मान को भुया बुले पाए लोक मान अछंती सेति पाई जानंतु जोटा भलो सिटी को हमको जीवा को पड़बो हमर मंडली को हमको जीवा को पड़बो ए जर्निस जमरिस रो काम हला सेटा से कौन कले 8 पदरे आउ जेपरी जर्निस और जमरिस मसानकर प्रतिरोध करिथिले देखंतु जो यात्रा पुस्तक पढ़िबे 7 अध्याय को आसंतु आदि पुस्तक तापरे यात्रा पुस्तक अछि एटा जाको ओल्ड टेस्टामेंट रो आपण मान को सिखेबा को पड़िबो जर्निस जमरिस किए 7 अध्याय रो जदि हम पढ़िबा मो सहित आपण माने पढ़िबे 10 पद तो मोसा 8 पद पढ़तु हम आओ सदाप्रभु मोसा ओ हारण को कहिले तुम्हें माने आपण मानको पाई कोनोसे चिन्ह देखाओ बोली जेबे फारो तुम मान को कहिबो तेबे तुम हारण को कहिबो तुम्हारा जष्टि नहीं फारो अग्रते तळे पकाओ तहिरे सही जष्टि सर्प हेबो हां देखबा प्रभु तुमको बाछि चंदी सत्य परमेश्वर बोले चिन्ह देखाओ बोल कहले तुमे कोन करबो हाथे धोइतिबा बाड़ी को तळे पकाई देबो तळे पकाई देले साप होई जीवो सेटा पढो 10 पद तो मोसा और हारून फारो को निकट को जाई सदाप्रभु को आज्ञा प्रमाणे कर्म कले पुणी हारून भार और तांकर दास मानक सम्मुखरे आपण जष्टि तळे पकांते ताहा सर्प हेला साप हेगला साप हेउ हो हारो छानिया हेगला रे
बाड़ी साप है निहाती तुम परमेश्वर सत्य परमेश्वर होइतिबे बोली से फारो अनुताप करी से लोक मान छाड़ी देवा कथा मात्र सांगे सांगे कौन है देखा जाउची 11 पद अर्थात 11 तेबे नहीं 11 पद फारो अपना पंडित और गुणिया मानक डकाई डाकिले पंडित को मिशा डाकले अरे गुणिया मान को डाकले तहिरे तहिरे मिस्त्रीय मंत्रज्ञ माने मध्य आपण मानक माया रे सही परि कले अर्थात से माने प्रत्येक आपण आपण जष्टि पकांते से गुड़िक सर्प हेला मात्र हारणक जष्टि से मानकर समस्त जष्टि ग्रास कला दुई जनकर में साप है कि नहीं ए पास्टर मिशा आश्चर्य कर्म करुछि गुणिया तांत्रिक तंत्र मंत्र मिशा आश्चर्य कर्म करुछि पूरा एग्जैक्ट दुई जन देखिछि नहीं गहम जेंति देखा जाउछि बाळुंगा मध्य सेमती एका देखा जाउछि एइटा लोक माने आश्चर्य कर्म बाया ही जाउछंती के को गुणी गाडी तंत्र मंत्र को से माने जाउछंती सेठी गले होउछि मंडली रे हेउ नाही कि आश्चर्य कर्म हाँ हेउछि मात्र लोक मानकू एइटा दरकार नाही कौन असुविधा अछि सेठी मते गले होउछि एठी मते गले होउछि सेटा लोक माने देखुछंती मात्र उद्देश्य को देखंतु मशा कहीं आश्चर्य कर्म करुचंती लोक मानकू रक्षा करबा पई ये कहीं आश्चर्य कर्म करुछि जर्नलिज्म लोक मानकू भ्रांत करबा पई ए आंगु कौन दरकार अछि आंकु दरकार डाबू जेतकी जाको मिराकल वर्कर जाको अछंती सेमानकर मुख्य उद्देश्य कौन पैसा प्रभु सबु दे पारबे सेमानकू कोटा दे पारबे नहीं पैसा दे पारबे नहीं पैसा के देबार अछि हमें देबार अछि हमें देबार अछि तबे फीस बांध दियो और आसो एठी आश्चर्य कर्म हला परे हमर बड़ भाई को बाहर जगाई दितोती जे फीस देबो से भीतर को फीस खाइबा को आइबो बल्ला परी सेमिति जाई आजिकली फीस बांधो फीस खाओ बल्ला परी सेमिति जाको ये माने एइटा को हम जानार अछि यीशु ख्रीष्ट कहले तुमे बिना मूल्य रे पाइछो बिना मूल्य रे तुमे दान करो फीस नहीं कौन सी प्रकार फीस नहीं फ्री रे लोक मान को सुस्थता करबार अछि आरोग्यता करबार अछि मात्र एमानेकर देखंतु जर्निस जमरिस ए दिरा नाम मने रहइबा ना जर्निस आरी जमरिस एमाने कार प्रतिरोध करूछंती मसांकर सेवकंकर ओरिजिनल सेवकंकर जेउ सेवक लोक मान को जगत रु बाहर करूछि सेही सेवकंकर प्रतिरोध करूछि डाकले डाकू डाकू सेमाने मध्य आश्चर्य कर्म कले तार लिखा जाउछि 13 पदरे तहिरे सदाप्रभुଙ୍କ वाक्यानुसारे हरଙ୍କର हृदय कठिन ହେଲା ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ किए तांको भुलेला ए जो फारो को किए भुलेला फारो मिसा रखा पाई थांता फारो केमती मरला पानी रे बुड़ी मरी गला तापर से माने कोन करूछंती ए जल को रक्त कले माने 18 पदरे पुणी नदी रे थिबा मत्स्य सकल मरी जिवे और नदी दुर्गंध हेबो तहिरे मिस्रीय लोक माने नदी जल पान करिबा घृणा करिवे बोले एमाने मध्य जल को रक्त करूछंती जमरिस मध्य जल को रक्त को पूरा समान डिटो देखा जाउछि मात्र जमरिस किए बाळुंगा झाक ओरिजिनल सेवक किए मौसा परमेश्वर को सहित किए टच रे अछि जमरिस ना मौसा बाळुंगा बुणबा समय रे आमे जानिबार अछि बाळुंगा लोक माने सब बेले पालकक विरुद्ध रे कथा बार्ता हेबे ए पालक कोन शिक्षा दे मोर मुह आगे लोक माने कहउछंती एबे गुगल वक्ता को डाकिथिबी से प्रचार करी गला बेले से माने आमे सुनुथिबो प्रचार बोले एंती थिबार अछि ना आमोटा प्रचार करू जालना मु आवला परी कहउथिबे से माने एंती प्रचार करबे सेंती प्रचार करबे से माने सब समय रे पालकंकर विरोध करबे के विरोध करबे
ବାଳୁଙ୍ଗା ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯିଏ ପାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିକିନା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚା ପିଇ ଆପଣଙ୍କର ପାଳକ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲେ ସିଧା କହିବ ଗ୍ୟାସ ଟା ବନ୍ଦ କର ତ ଚା ଦିଅ ନାହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମର। ହଇ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆସି କଣ କହିବେ ଆସିକିନା କହିବେ ମନେକର ଧନ ଭାଇ ପାଖକୁ ଆଇଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। एक्चुअली बागरा चर्च पास्टर किए हेबार थिला धन बाबू हेबार थिला बोला ठीक चिल्ले आज्ञा हाँ ठीक अच्छी ओके दोसा गोटे दोसा टिके आनो नहीं कि से चा पिउथबो कि नहीं आज्ञा मते चिन्हले ए सामुएल खोरा मते चिन्ही पारु ना के चिन्हले ए बालुगा मते चिन्हला हाँ दोसा आनो दोसा आनले खाइले भाई आपणकर प्रचार तो भयंकर आपणको मंडली रे आपणको सुजोग देउ नाहंती गोटे काम करबे कि हमर से जगह रे गोटे मंडली अछि आपण प्रचार करबा आइबे कि निश्चय आज्ञा आपण प्रभुंकर दास डाकुचंती बोल मु जीवी नहीं हे प्रभु ए चर्च को छाड़ी देई चलिले जितु वीर प्रचार करी एमिति तो बालुगा माने कोई किना लोक मान को भुलके नहीं जाउछंती सेमती नहीं जिवे ता पछे सेठी कहबे ओके अम्मान को मुसाफुटरू अम्मान को धन खरा से प्रभुंकर अभिषिक्त दास आछथि ताली ताली ता पछे बुके गोटे फूल हार देई देला परे ए भेंडिया जेतकी मोटा अछंती ताडा मोटा प्रचार कर देला परे ताली ऊपर ताली बाजी गला परे सामुएल करा निर्मल करा किछि लाभ नहीं धन करा पावरफुल नहीं मो खाली हमर भेंडिया भाई प्रो व्यवहार करत आउरी व्यवहार करत यूट्यूब रे आउरी बढ़ा दो सेटा हमर सेमिति लोक माने भुलकेबे ए माने होचंती सेमानक ना हेतिबो तांकर ना पितर हेतिबो जहन हेतिबो तांकर ना अब्राहम हेतिबो मात्र से माने किए जन्नी सारी जमरी सेटा को आबे चिन्हबार आवश्यक रहिछि। जेरिमियोरे गोटे वाक्य अछि जे पढेबा दरकार नाही मात्र मु आपण मान को कहूछि ए जन्नीस आ जमरीस को आमे चिन्हबार अछि। जेरिमियोरे गोटे वाक्य एटा पढेबा आमे हो प्रेज द लॉर्ड पढु को जदि से पदटा पळे आसला तो बहुत भलो झरका आड़े आसे लिखा जाइए पद 9:21 टी पढ़ जेरेमिया 9:21 पद कारण मृत्यु आंभ मानकर झरका देई आसे आंभ मानक अटालिका मानरे प्रवेश करी अछि से बाहर बालक मानकु और छकर युवक मानकु उच्छिन्न करबा उद्यत ओके कोंतु भलो लोक कबाट बाटे आइबो कि झरका बाटे आइबो झरका बाटे जे आसुची से भल लोक खराब लोक हां तुमर घर को जदी जड़े आसुची तुमर पालक जानी नहीं से कबाट बाटे आइला कि झरका बाटे आइला पालकंक को न नोटिस देई कि ना जड़े लोक तुमर घरे चा पीबा का आसुची तुमर घरे जलखिया खाइबा का आसुची तुमको डाकी कि ना से आड़ को नउची से कबाट बाटे आसी कि झरका बाटे आसी झरका बाटे की आइबो एडी कोन लिखा जाइछि मृत्यु झरका बाटे आसुची एबे देखो हमरो तो देखिथिबे जेतकी जाको स्टार वायर ए जो डिश टीवी वायर माने कु बाटे आसी थाउची राइट কথা তো বাইবেল তো রাইট কথা আমার কথা কইছি কি ভাই ঝরকা বাটে কিস আসিছে এটা না এটা টাটা স্কাই না এটা মৃত্যু আসিছে সে ঝরকা বাটে পড়ে আসি কি না সেইটা দেখি দে কি না হ্যাঁ থিবে এই যে মৃত্যুটা सबु बेले आपण जानबे भलो सेवक माने सबु बेले कबाट आडे काइबे आ खराब लोक माने
ଝରକା ଆଡେ ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଯିବେ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି ଝରକା ଆଡେ ପଶିକିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କଣ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଝରକା ଆଡେ ଦେଇ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି, ସେ ବାହାରେ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଓ ଛକରେ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ମଣ୍ଡଳୀର ବଳବାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ଜନିସ ଜମରିସର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଅନେକ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ମାନେ ପଢିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟାକୁ ଆଣିକିନା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ପାଳକ, ତୁମେ ତିମୋଥି, ତୁମେ ପାଳକ, ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ମାନେ ମିଶା ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସି ମିଶିବେ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଳକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି ସେ, ତାହେଲେ ଜାଣବ ସେଟା ବାଳୁଙ୍ଗା ସେଟା। ଏବେ ମନେକର ମୁଁ ପାଳକ, ଆମର ପାଳକ ଅଛନ୍ତି, ପାଳକ ମାନଙ୍କର ମିଶା ଭୁଲ ହେଲେ 2-3 ଜଣ ମିଶିବାର ଅଛି। ପାଳକ ଏମିତି କରୁଛି ସେମିତି କରୁଛି, ତା ପଛେ 2-3 ଜଣ ମିଶିକିନା ଆସି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡେ। ନୀତି ନିୟମ ସେମିତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କହିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ବାହାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନେତା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଆସିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଝରକା ଆଡେ ଆସିବେ। ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଝରକା ଅଛି, ଗୋଟେ ଶୈତାନର ଝରକା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଝରକା କୋଉଟା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଝରକା ନହଙ୍କର ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ଝରକା ଥିଲା। ସେ ଝରକା କଣ ପାଇଁ ଥିଲା? ତଳେ ଥିଲା କି ଉପରେ ଥିଲା? କଣ ପାଇଁ ଝରକା ଥିଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆଜିର ଝରକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆର ଜୀବନରେ କଣ ହଉଛି, ତାର ଜୀବନରେ କଣ ହଉଛି, ତାର ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ହେଲା, ତାର ଘରେ କଣ ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଜଣ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଶୁଣିଲୁ କି ତାର ପିଲା ପୁଣି ତାର ଟକି ସঙ্গে ବୁଲୁଥିଲା, ଆଗକୁ ଖବର ଆସିବ। ଏଇ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଶୀ ହେବେ ସେମାନେ। ଜନିସ ଜମରିସ ଠାରୁ ଆମେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ଏମାନେ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ। ଆହୁରି ଏଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ମାନେ କିଏ? ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆମେ, ଗୋଟେ 20-22 ପ୍ରକାର ବାଳୁଙ୍ଗା ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରକାର ବାଳୁଙ୍ଗା। ଏଇଟା ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ, ଛୁଆକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ଦିଅ, କାନ୍ଦୁଛି ସେ। ତାକୁ କଣ ପାଣି ପାଣି ପିଅ, କଣ ଟିକେ ଦେଇ ସରେ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆମେ ସାରିଦବା ଆମେ। ମାଥ୍ୟୁ ଆମେ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ଆଉ 15 ପଦ ଠାରୁ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଂହସ୍ର ବାଘ। ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। ଏମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମେଢା ପରି ଥିବେ, ମାତ୍ର ଭିତରେ କେମିତି ବାଘ ଥିବେ? ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। ଖଳ ପିନ୍ଧିକିନା ଏମାନେ ଥିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ନା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ। ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହେଇଥାଅ। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଖଳ ପିନ୍ଧିକିନା ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ମାତ୍ର ଭିତରେ କଣ? ବାଘ। ବାଘ କଣ ପାଇଁ ଆସିବ ଆମର ଘରକୁ? ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଝାମ୍ପି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଥିବେ, ହେଲା। ଏଇ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ମୁଁ ପଢେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବାରେ ଗାଡି। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ପଢିବା ଆମେ ରାଜାବଳୀ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବା, ଆମେ ଜାଣିବା। ହେଲେ ଦାଉଦ ଗଲିଆତକୁ ମାରିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲେ। କଣ ଗୀତ ଗାଇଲେ? ସାଉଲ ବୋଧ କଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର, ଦାଉଦ ବୋଧ କଲେ ଅୟୁତ ଅୟୁତ। ଦାଉଦର କି ଭୁଲ ଅଛି?
ଦାଉଦ କି ଭୁଲ କଲେ? କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଡ ଲୋକ ତାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଯେ ବଡ କାମ କଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ। କାହାକୁ ବାଧିଗଲା? ସାଉଲକୁ ବାଧିଗଲା। ତାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ, ମତେ କାହିଁକି ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁନ? ତତେ ମିଶା କଲୁ ଯେ ମତେ କଲ ଯେ ମତେ ଚିକେନ 2 ପିସ୍ ଦେବ, ତାକୁ 3 ପିସ୍ ଖାଇଦେଲ। ଏମିତି ବାଢିଲା ବେଳେ ମତେ କାହିଁକି ସାନ ଗିନା ଦେଲ, ତାକୁ କାହିଁକି ବଡ ଗିନା, ମତେ କାହିଁକି ଷ୍ଟିଲ ଗିନା, ତା କାହିଁକି ପିତଳ ଗିନା, ଏମିତି ମିଶା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗେ। ସେମିତି ହେଇଛି। ହେଲେ ସେମିତି ହେଲା ପରେ ଇଏ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ରାଗି ଯାଇକିନା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, 9 ପଦରୁ ପଢିବା ଆମେ। ସେହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ। ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ରଖିଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନେଇକି ଇଏ କେମିତି ହେଇଗଲା, ବଡ ହେଇଗଲା, ଇଏ ମହାନ ହେଇଗଲା, ମୋଠୁ ବେଶୀ ଉପରକୁ ହେଇଗଲାଣି, ବେଶୀ। ସେମିତି ଦିନେ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଅଛି, ସେ ସବୁ କରିବା ନାହିଁ। 10 ପଦ ଆମେ ପଢିବା ଆମେ। ପରଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ସାଉଲକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତେ। କି ଆତ୍ମା? ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା। ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ସାଉଲକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। କଣ ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ? ଲୋକର ଉନ୍ନତି ଦେଖିକିନା ଏ ଖିଜରି ହଉଥିଲା। ଏମାନେ ଖିଜରି ହେବାରୁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଣ କରୁଛି ସେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୋଲେ କି ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହଉଛି? ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏ ସାଉଲ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ପାଇକିନା ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। କୋଉଠି ପ୍ରଚାର କରୁଛି? କୋଉଠି ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ପରଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ସାଉଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତେ ସେ କୋଉଠି ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ? ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହିଁକି ଯାଉନ ତୁମେ? କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଘରେ ଘରେ ସେମାନେ ଥିବେ। ଲୋକମାନେ ତା ଘର ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉଥିବେ। ସେ ଫାଲନା ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତାର ଘର କୋଉଟା ଗଲା ବୋଲି ଯାଉଥିବେ। ଯୋଉମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମିଶିକିନା ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ଏକଲା ହେଇଯିବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମିଶିଲେ ଧରା ପଡିଯିବେ। ये तो पुड़िया खाऊची, ये तो खैनी खाऊची, सिनेमा देखुची, माइजी को हुडुची, अरे ये भविष्यत बाणी प्रचार कला शुणबाकु जीवु की बोलला बेले से माने शुणबे नहीं। सेति अलगा रही कि ना ओ प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी किए न आसो बोला बोली चली थियो अलगा ही ना माने। देखंतु जो मानकु एबे हमरे मंडली रे जड़े भौणी को कि भाई को प्रभु व्यवहार कले एति भविष्यत बाणी प्रचार करबा लागबे ना। से जाइकिना से आड़े गोटे जाइकिना भविष्यवाणी के प्रचार करबा जो घरे ए साउल भल लोक किए? भल लोक नहीं। दाऊद को कुदृष्टि और ये टेंटा धरिकिना लेखा जाउछि ना। पढ़ंतु भविष्यत वाक्य प्रचार करबा को लागिले। पुणी दाऊद प्रतिदिन परि हस्तरे बाद्य बजाइले। से समय साउलଙ୍କ हस्तरे ବର୍ଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ସାଉଲ ବର୍ଚ୍ଛା ଫିଙ୍ଗିଲେ, କାରଣ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦାଉଦଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ପଡିବି। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 2 ଥର ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ। କି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହୋ ତେଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକ ଭୁଷବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା? ଏଇଟା ଦାଉଦ ଗୋଲିଆତକୁ ବଧ କଲେ, इस्राएल को रक्षा कले, तांकर में गीत गाइले मुई मिसा भविष्यत बक्ता बोली तेंटा धरि फिंगुच तांकर ऊपर गोले अभिषिक्त को मारबा को जाउछ। ए मच्छिनिनो मुई भविष्यत बक्ता। बुझी पारुछ? गोटे भविष्यत बक्ता तुमे हेइछ, आ गोटे अभिषिक्त को मारबा चाहुछ। मच्छिनिनो हजार हजार लोक अछंती, डाकी आनी घेराव कर देबी जे बापा सब पट 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 बोलला परी एटा भविष्यत बक्ता एंती थिबे। बाइबल पढ़ो ए एकला जाई मुई मिसा भविष्यत बक्ता भविष्यत बाणी प्रचार करूची चिनी होची तो बालुगा मानकु। हां तुमे भविष्यत बक्ता हिच हेले तुमे तो साउल को प्रशंसा करबा कथा। दाऊद को किए बाछिचंती? परमेश्वर बाछिचंती।
तुम कहीं रागुच कहीं फोड़ी देवा चाहूच कहीं तुम ठारू सब्सक्राइबर बेसी गले बेसी लोग देखुंत बेसी मीटिंग को डाकुंट तुमको बाधी जाऊँगी तो तुम मारवा चाहूच कि असुविधा एटा ओरिजिनल टा डुप्लिकेट टा एटा डुडुरी कौच बालुंगा एई बालुंगा मानक ठारू आमर मंडली सावधान रहिबार अछि जे पारला सीए भविष्यत बाणी प्रचार करुचारे तुम भविष्यत बाणी प्रचार करुचो जे तुमर पास्टर किए तुमको भविष्यत वक्ता बोली ऑर्डिनेशन किए देला एबे सामुल भाई को पचारबे तुम पास्टर लो जे पास्टर ऑर्डिनेशन कुठी पाइलो मते पचारबो तुम्हें पास्टर लो जे तुम पास्टर भाबरे के ऑर्डिनेशन देला हमें कहबो नाही हमर चर्च रे हम ऑर्डिनेशन रखिथिलु आ आमान तो सुदूर भैरमगढ़ रु प्रभुंक दास नगेंद्र जेना आसिले पास्टर भाबरे हम ऑर्डिनेशन कले आउरी हम लोकल रो 10टा पास्टर थिले से माने मध्ये हमर मुंडो ऊपर हाथ रखि प्रार्थना कले आगे हमर जीवन भलो नथिला ता बचा बदली किना मंडली रे जत्न नै पुलपिट रे वाक्य प्रचार करू करू लोक माने जानले जे ए जने पास्टर हेबाक योग्य सेति पई हमको ऑर्डिनेशन देले बोल कहले हां ए भविष्यत वक्ता मान को के ऑर्डिनेशन देला के देला तुम भविष्यत वक्ता बोली तुम कहउछ जे तुमको भविष्यत वक्ता बोली मुंडो ऊपर हाथ रखि प्रार्थना करी समस्त को डाकी के तुमको ऑर्डिनेशन देला सेटा आबे को हमको मुई प्रेरित मुई भविष्यत वक्ता मुई बाइबल शिक्षक मु हमको मु ढिंकी के तुमको ऑर्डिनेशन देला तुमको तो के बाछी नांती काली मन को थाना जने पळा आसबो और कहबो चलो थाना डाकले तुम्हें किए तुम्हें की अधिकार आसीच तुम्हारा पुलिस ड्रेस काई तुम चाकरी करथिबो बोल को तुमर से हमको कार्ड काई जे पला डाकले पळे जिबु के थाना को हमें हां तुम निजुको तो भविष्यत वक्ता बोली कहबो बोल कहले के तुमको भविष्यत वक्ता बोली नियुक्त कला एलिया को एलिसा के नियुक्त कला एलिया नियुक्त कले आज तू तुम्हें भविष्यत वक्ता तुम्हें हेबो ताको नियुक्त कर ताको शिष्य हेगाते ता नियुक्त हे गले सेमति जणे को अंडर रे रही कि ना तुम्हें गोटे भविष्यत वक्ता अंडर रे रहिला बळे तो भविष्यत वक्ता हेबो तुम्हें ये नहीं से रागुथिला दुष्ट आत्मा पळे आसला दुष्ट आत्मा पळे आसु आसु ए भविष्यतवाणी प्रचार कला बेले समस्त कहउचंती अरे साउल मध्ये कोन भविष्यत वक्ता की भविष्यत वक्ता तेंटा फिंगवा भविष्यत वक्ता एटा हां आकु तेंटा फिंगुची ताकु तेंटा आकु मारी देबी आकु काटी देबी कोन नै तुम्हें एंती होउछ एबे जो भविष्यत वक्ता मान जो भविष्यत बाणी प्रचार करबे सेमान को हमेशा राइट थिबो ए लेखा है ना ये पढ़वा प्रार्थना करबा हमर सरलन टाइम मो सहित प्रेरित पुस्तक को आसीबे से केमिति भविष्यत वक्ता माने एठी अछंती जो मानकर भविष्यत बाणी राइट भविष्यत बाणी से मिछ कथा कहू नांती 16 अध्याय को आसीबे 16 अध्याय 16 पद प्रेरित 16 अध्याय 16 पद पढ़िबा हमें दिने आम्भे माने प्रार्थना स्थान को जाऊ जाऊ दैवज्ञ आत्माविष्ट जणे दासी आम्भ मान को भेटिला हाँ तार भाग्य गणना द्वारा तार कर्ता मानकर बहुत लाभ हेउथिला ए प्रभु को आत्मा पाई नहीं दैवज्ञ आत्मा पाइछि आउरी तार भाग्य गणना करबा द्वारा तांकर मालिक मानकर बेसी लाभ होउछि से क्रिकेट टीम रे पैसा जदि लगेबो बोले से क्रिकेट टीम आईपीएल रे जितबो बोले से कहला से पैसा लगेले से घोड़ा जो रेस करूची से घोड़ार पैसा लगेबो बोले से घोड़ा जितबो तुमे अमुक जगह रे तुमरो कॉन्ट्रैक्टिंग पाई तुमे जदि एप्लीकेशन देबो बोले से काम तुमको मिलबो सेठी पकाओ को जूटी पकोउतले ये कोई दूतला आगु सब जाको प्रभु को आत्मा नहीं दैवज्ञ आत्मा पवित्र आत्मा नहीं से आत्मा द्वारा जहा कहूची सब ठीक होची हेले अनेक समय गुरुमाई धर्मेशा कहि देबे ठीक कहउतिबो तार पथे पळे जिबु कि हमें सेमती लोक माने अछंती लोक माने एमती करि के कहि दउतिबे सेटा जाको ठीक जने स्त्री लोक से हाई स्कूल रो टीचर कौन है जी गोटे चर्च रे से भयंकर भविष्यवाणी प्रचार करुछंती से जहा कहबे ताहा ठीक हबो से
मीटिंग रे दिने एम सामुएल जाइछंती। एम सामुएल गला बेले से देखले ए स्त्री लोकंक पाखरे ठीक आत्मा ना से पास्टर गुडा की कहला गया ए जो भविष्यवाणी स्त्री लोक प्रचार करूचंती ए स्त्री लोकंकर भविष्यवाणी ठीक नाही कौन आज्ञा हमको कहउचंती आमे आत्मा चिनी पारबो नाही ए स्त्री लोक जहा कहबो ताहा सफल हेबो से कहले मुई कहउची ए स्त्री लोक पचारो एई मीटिंग को आसबा पूर्वरु तांगर स्त्री को तांग स्वामी को दुई चापड़ा मारी किना आसीतिला कि नहीं पचारो बोल लागू पचारले तुमे मीटिंग को आइला पूर्वरु रिसा है कि ना तुम स्वामी को चापड़ा मारी आसीतिलो कि पचार बारो से स्त्री किछि कहू नहीं ए स्वामी आसी हां आगे हमर गाल रंग होई देखो बोलु देखला बेले कांग्रेस परि बस जाई छी एठी झियो पिला मान को पतला हाथ चापड़ा मारे बतो ए लोला फुटी जाइतिबो से बाबड़ा हां आगे मारी बोलिए से कोई पकोची ए केमती तुमे तो भविष्यवाणी प्रचार करूच तो स्वामी को सम्मान देवा जड़ा नहीं तुम्हें टी चाकरी करलो टी प्रो व्यवहार करूचंती बोली तुम्हें तुम स्वामी को मारुच तुम्हें ता पछे कहले आज्ञा ए भितरु आरो दुष्ट आत्मा को बाहर करो प्रार्थना करी करी 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना कला परे से दुष्ट आत्मा से दैवज्ञ आत्मा सेठु बाहरी किना पळे गला परे से पास्टर घर को गले टीपीएम पास्टर ता तांगर बड़ पेढ़ी गोटे धरले तांगर चर्च रे पाखापाखि 300 कि 400 विश्वासी थिबे पेढ़ी धरले आउरी पळेले बाहरला एम सामल पचारले कोर जाउछ आज्ञा एते वर्ष सेवा कली गोटे मंद आत्मा कुटा पवित्र आत्मा गोटे चिन्ही नै मु की पास्टर हेबे आज्ञा मु आजि टू ए पास्टर काम छाडी किना जाउची जेबे आत्मा चिन्हबाटा को स्टार्ट करबी सेते बेले मु सेवा करबी मते जोडे स्त्री लोक आसी ठकुतिला मु ता ठकारे पडी किना आजि जाय आगर पछे चलते मु की सेवा करबी बोली से पेडी धरिया से पळेले से एमिति सीरियस लोक मान अछंती बाळुंगा मान को चिन्हबार अछि प्रिय माने आमे चर्च रे बड़ बड़ धनी लोक माने नाहु आमे गरीब लोक माने अछु प्रभु आशीर्वाद करबा टिके आमे बढिचु लोक माने हमकु फुसरे किना हम मंडली रु बाहर को नै जिबा पई विभिन्न प्रकार टेक्निक गुडी को करबे गां गां आबे घर घर आबे कारण हमर ना बाहर को जाउची सेही समय रे आमे सब जाक बाळुंगा मान को चिन्हितिबार अछि कहि देबे आमे जानिचु तुमे एक धला कलर गाड़ी किनबो जा सही जीवो सेटा आमे जानिचु तुमे गोटे पुओ गुडाबो हेई जीवो उद्देश्य कोन सेटा एमि जे जहा कहउतिला हेउतिला मात्र पाउल रिसाई गले मान को 17 पद टी पढे प्रार्थना करबा आमे से पाउल आम्भ मानक पछे पछे आसी चित्कार करी कहिबाकू लागिला एही व्यक्ति माने परात्पर ईश्वरंकर दास से माने तुम मानक परित्राणर पथ जणाउ अछंती मात्र ए जीवन पथ सिना जणाउछंती से माने मात्र मुई जीवी नै बोलला परी से सेंती हो सेति पई पाउल रागी गले आ त कोन करूछंती से अनेक दिन पर्यंत एहा कला किंतु पाउल विरक्त होई बुली पड़ी सही आत्मा को कहिले ताराटार बाहरी जीवाको मु तते यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे आज्ञा देउछि एथिरे से सही मुहूर्तरे बाहरी गला किंतु तार कर्ता माने आपण मानक लाभर आशा चाली गला बोली देखि पाउल असिला को धरी से मानको छक स्थान को शासनकर्ता मानक निकट को टाणी घेनी गले एमानु की दरकार लाभ दरकार से मरु से नरक को जाऊ मात्र से भविष्यवाणी कहले लोक माने हमको डाबू दउचंती एटा व्यापार चली छी एटा मंडली रे एटा टंका पैसा तुमे देताउ तुमे एमिति गुडी को हम सावधान हेबार आवश्यक रही छी प्रिय माने परमेश्वर हमको बाळुंगा कोटा और गहम कोटा हमको जाड़बार अछि बाळुंगा सब समय रे लोक मानकु भूल बाट को नै जीवो दुष्ट बाट को नै जीवो सेति पय बाइबल रे आपण माने खोजबे गदा गदा बाळुंगा गुडी को रहिसंती गोटे हला मोहित करबार बाळुंगा गलाते 3:1 लेखा गला किए तुम मान को मोहित गला एमिति मोहित कर देबे तांकर पछरे तांकर आकर्षण देखि से पछरे पछरे धाई जेबे लोक माने मोहित का को कोटा देखि किना पूरा पूरी मोहित कर देबे आ जाई लास्ट को नष्ट होई जेबे सेति पय आमे प्रार्थना करिबा आमे बाळुंगा गुडी को आमे चिन्हिबा आमर नेता मान को आमे जानिबा सत्य सेवक मान को आमे जानिबा नले आमे भ्रांत होई जिबा सो आ प्रार्थना आमे करिबा